Number one point kha kongma social media rago chungnugo BJP ni মন্ত্রী BJP ni leaders এরপরে BJP ni যারা tongnai rok borok tamsa social media rago joto jaga tamsa mairo sao tama musulman toy thuruk bosono tuyei musulman tuile tangi thansa আমাদের বরং থানসা ni sao আরে মূর্খ আং BJP ni বিকাশ মন্ত্রী রেবতী মোহন ত্রিপুরা বিপিন দেববর্মা তে যত BJP লিডার না সানামুচং তে সংনামুচঙ্গো নরক BJP 응গৈ চিনি ত্রিপুরা সানি মানথাই ল্যান্ড রাইটস হানি অধিকার ভূমি অধিকার আবনো নরক সাপোর্টে সমর্থন খাইয়া রোমান স্ক্রিপ্ট ন সমর্থন খাইয়া নরক চিনি ত্রিপুরা সানি এডিশিও ডাইরেক্ট ফান্ড নরক গসিয়া নরক চিনি ত্রিপুরা সানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড জবাও নরক লগিরিয়া চিনি ত্রিপুরা সানি আপদ বিপরণ লগিরিয়া ফিয়াবা নরক লাচি থাই বেলাই লাচি থাই নরক কিন্তু নরক তামসা উল্টা মুসলিম রন সাও আং সানা মুচঙ্গু তিনি বৈনিত ফরক তিনি মুসলিম বসংরক নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট এডিচিনি ল্যান্ড প্রটেক্ট খাইনি বাগৈ তেচিনি ল্যান্ড রাইটস না ডিমান্ড খাইনি বাগৈ তিনি পলিটিক্যাল রাইটস না ডিমান্ড খাইনি বাগৈ চিনি ত্রিপুরাসানি ডিমান্ড সাপোর্ট দুই জন লগিরুই মুসলমান দক জন চবা নি বাগৈ জন লগিরি তংফাইকা কে আমি বলবো আমি একটু বাংলা দিয়ে বলি কারণ আপনার মুসলিমরাও আপনার জানতে হবে কারণ বিজেপিরা বলছিল আমাদেরকে কি বলে মুসলিমরা না কেন ত্রিপুরা মথা এবং ত্রিপুরা থানসার তিনি এই থানসার মধ্যে তিনি আছে আরে বিপিন বিজেপি যারা বিকাশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিপিন থেকে শুরু করে রেবতী মন্ত্রী থেকে যারা বিজেপি লিডার নেতারা আছে আমি তাকে প্রশ্ন করব আপনারা নিজের জাতির যে রোমান স্ক্রিপ্ট ল্যান্ড ভূমি অধিকার যে ডাইরেক্ট ফান্ড থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল রাইটস থেকে গ্রেটার সবগুলিকে তিনি আপনারা সমর্থন করতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু যারা অন্য জাতি হয়ে আমাদের জাতির জন্য অস্তিত্বের জন্য তিনি আমাদের জন্য সহযোগিতা করছে সাহায্য করছে মুসলিমরা তাহলে আপনারা বিপিন এবং বিকাশ মন্ত্রী এবং রেবতী মন্ত্রী যে এরকম বিজেপি যারা 2 নম্বর নেতা আছে আপনারা এই মুসলিমদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার নরক হামবাইছিলেন না মানে বতে হাইরক ন তাম বাগৈ কারণ আপনারা ত্রিপ্রাসা হয়ে নিজের অস্তিত্ব ল্যান্ড রাইট অধিকার আপনার সমর্থন করতে পারেনি কিন্তু অন্য জাতি হয়ে আমাদের অস্তিত্বকে আমাদের ডিমান্ডকে তিনি সমর্থন করছে মুসলিমরা আপনারা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার বিপিন তে বিকাশ মন্ত্রী নর হামবাইনা না মানে মুসলিম রং ন তান বাগৈ নর ত্রিপ্রাসা গেছে নর ত্রিপ্রাসানি ডিমান্ড নর সাপোর্টে সমর্থন খাইমিয়া নর রোমান স্ক্রিপ্ট সমর্থন খাইমিয়া ল্যান্ড রাইট সমর্থন খাইমিয়া এরপরে পলিটিক্যাল রাইট নর সাপোর্ট দিমিয়া মানে ত্রিপ্রাসানি গ্রেট ত্রিপুরা থেকে শুরু করে যে তোমার ডিমান্ড যত সাপোর্ট খাইমিয়া ফিয়াবা মুসলিম রক তিনি সাপোর্ট খাইকা তেইশ নর বন বেঙ্গাই লাইয় মুসলিম তাঙ্গে ত্রিপ্রাসানি আরে বড় চিনি ডিমান্ড আছে বড় সাপোর্ট দিফাইকা চিনি ত্রিপ্রাসানি মান থাইন আছে বড় লগিরি তংফাইকা হামবাইছির দি বড় ন মূর্খ বিজেপি নরক নর লাচি থাই নিজেনি ত্রিপ্রাসানি ডিমান্ড বলে নর আর এটা নাই সাকসেসিং দি নর ডিমান্ড চমু লগিরি ফাইনাই নর চবা খাই দিনিস বলে জন্য চবা নিবাকে জন লগিরি ফাইও নরলে নিজে ত্রিপ্রাসাং হয়েছে নি ডিমান্ড কাসু আর যে বরক বিনীত ফারক জন চুবাই তনে বড় মনে হামে সাও লজ্জা করা দরকার এবং আপনার মতন মূর্খ পৃথিবীতে আর নেই বিজেপি তারা তে আং সানামু সঙ্গু ও পৃথিবী নিজেনি সাকনি দফান তরিয়া বই রাং পয়সা বাই যে বরক বইনি দফান বাকি সামুং খাইনাই আমতে বরনা চিনি ফিয়াবা যে বড় রাং পয়সা গরি ফোনা চিন দফান বাকি চুবা ফैनाय আবতে বরং হামবাইরা মসং আং ব্যক্তিগত আং মুসলিম রং হামবাইরা মসং তাম বাকি চিনি বড় রোমান স্ক্রিন বাকি ল্যান্ড রাইট नि बागै चिनि पलिटिकल राइट्स नि बागै चिनि ग्रेट टिपल चमान बागै बड़ लगिरि तंफायो नों हाय बीजेपी रां पैसा नि बागै मंत्री लोप नि बागै खिसा रां पोस्ट पोजिशन बागै दफान बागै बड़ 30% हामिया खाया फालिया नों हायगा फालिया बड़ लता लगिरु आबो हामबाइरि आंलाय व्यक्तिगत हामबाइरो आर ते सानामु संगो नर जतन साइमेनो नंबर 2 आं सानामु संगो मसे सारा त्रिपुराव बीजेपी रक बसक तावना रजन साइमाखा घुमुलुं प्रोग्राम नुखा स्राय खाय आर जों नरक जों ते सानांगिया बर जेफन साइ दंथों अ 2026 या 2028 बस्ति प्रमथन फाइनाय एवं आं मनो ग्यारेन्टी रेबो 2026 एडिशन हापां सरकार फाइनाय ते 2028 त्रिपुरा सबसे त्रिपुरानि लार्जेस्ट पार्टी नाय सबसे कत सीपीएम बीजेपी बार बरक ग्राउन्ड फाइनाय आर त्रिपुरा लार्जेस्ट पार्टी नाय म आं कग्रिक लांखा दिनैनि हाय डेट दिनै 7 तारिख
March 2026 coming 2028 onar mo result nor nungnai number 3 point ang sana musungo kobongma chini tipra sarok doctor hindi eper engineer hindi scientist panungthung ba TCS TPS IS singer actress everything joto janangthung je borok nijeni do phangbai wan chugya je borok nijen hamagi wan chugya apta hai doctor khaibano nang engineer khaibano nang scientist ngi mano but nini do phanbagi nang hamjaya amta hin chang khoksa muloriya tangi hangke nang lekha pormani nang gyan krei nang lekha pormani gyan krei bahke ning din sakni do phana sa hamjangna sia nang doctor ngi tam manai nang sakni do phana je hamjana sia nang singer ngi tam manai nang sakni do phana sa hamjana sia nang top level ni IS officer ngi tam phainai nang sakni do phana sa hamjana sia nang engineer ngi tam manai nang sakni do phana hamjana sia nang SDM ngi tam manai nang sakni do phana hamjana sia nang DM ngi tam manai abagai do phani se IS IPS TCS TPS doctor engineer scientist nini leader hindi jepan hindi but abo kotoria singar pan hindi abo kotoria kotor tama ani do phasi kotor ang chungnugo social media ro kungma jagawo example sanai na rokno ek sa sai dongo ami roman script dite parbo na angnon hani অধিকার ইয়া ল্যান্ড রাইট ভূমি অধিকার আমি দিব না এডিসিকে আমি পুরা জেনারেল করে নিব দখল করে নিব আমতাই সানাই বরং সে তিনি খরচা কমম বড় রাং পয়সানি বাগৈ নিজে সেলফ नि बागै सिथि सियांगै दिनै आरा थाङै दंगो आमानि बिसिंदिखे कक सारो थानायफोरा तनि सिथि तामखा फेसबुक फलोवार गोबां मा होनै बने बिजिबि बर तलांखा आबो साइमन आं एबर तलांखा बन बिजिबि ओ तलाङै तामखा माइनास फाइकना बिनि फेसबुक फलोवार से कपि फेका सेम मत हाइनो खरचा रसाबनाय गोरों रसाबखा फियाबा ताबुक आंजे आगिरो कामि रसाबमानि नायदि अ खेबं कांके बन आसु बर इनभाइट खेगलाक amo singar no invite khagelak tangoi bo apar saimanai tiprasani bagai non apar tiprasan bagai khorang ti sawo tiprasan bagai nung suru ni se lukrong no hamjago dara impiab nung tabuk nung saiman te sidi te bahake borno logi dikha tar mane nung khoroksa borok chini hana dofana ri hana se nung bona thangya thero khulumkha phias jeng tiprasa lukrong khulumya abagai ang sawo nung doctor ba khaidi engineer ba khaidi TCS IS officer जेसेबां कत लेभेल पर हाइ रिगेसन दे जे बर निजन जातिनि बागै हानि बागै वान सुगिया आमते लेखा परा किसे मूल्य करै आर सारा पृथ्वी न नायदि जे बर बुनि द फरके लेखा परा कुजुका हांके निजन सागनि द फना कतरति सा वान सुगु नि सागनि द फन बागै बर वान सुगु साबो कुबै साबो सेंग्रा आ कुबिन लगिरियो फिवा नरता हाइ बर हंके कुबैते तै साइमान दे नर सियां अबनके लुप हुनु अब ताको बुखर नर जतन साइमान ना आ नंबर 4 point के मोनो आं साना फायो चंगबारि फाइनाय चंगबारि थांनाय फियाबा कायसा कगवान चुकदि कुमा बररो लुकुरक जों सावो जों तिप्रासा दफना मा फियकनाय दफन बागै जों जबा खाइ दंगो आं बुखाबो थेब सावो अ हानि बागै आं थैरेनाय लांमारनाय हिनाय ओके मो राइट छे फियाबा कायसा दंगो 18 जे बरक टिकेट नि बागै लुफ जे बरक चेयर पोजिशन बागै लुफ जे बरक रां पोजिशन बागै लुफ मन्त्रि फंथों मिनिस्टार फंथों लिडार फंथों support ang joto patini no ang sai dongo norok sijaknai dofan bagi sabotong sabo kore but election is sekang before 3 months 4 months ngai saimia kini election ni right time ni sekang norok saimanai dofan logi sabotong dofan logi sabo gaddar khai mane tam beman khai kongma borok tongo election gana angke push position ni bagai onno patio thanai tongo omta hai borok norok wansudi tamunai dofan bagai tong naki push position bagai wansung idea kaisa example topon debrma ang ta youth ni president ang sanamu chungo tabuk bubagra anu chongi rikha youth ni president okay an bubagra change khaye anu youth ni president nori te kaisa borno chongkha engke ang topon den maka tam thang thang porka ang jodi push position lu borok ke tam sanai o bubagra borok khamia tipra mathani borok khamliya tangi uan push man push nor jangmani bagai haidiba engke jebra kubikhe to pan hamjanai borka push nor jakphuna borka sabnai yes ani site ba kaham borok faika ang bono sujog marnai haisi mosi dofani samung khani kubui borok mono cheno dofani samung khani bari sacrifice phiaba jefra ang push position manchina apka bubagra kaham jefra ang push position mali apka bubagra hamliya omo right time kita mo abka omta hai borno na rachini di omta hai borok ngangke borok dofana hamjagya borok push position na simi hamjago mota hai borok na tiprasa logiria ang saimono kongma tiprasa lukurok
Jawan chogo ang noroni sarvashakti ang noroni jotoni supreme power nei phiaba jefru bubagana bera win rok thangnai a jorang ke boroni supreme power noroni power busu tangna nukjangnai ang simon obono sara tipra chung nugo da protest logio jokhon bo joining khapra ang tini da protest ni bagi ang kok sawa haise da protest japan bo joining khane thang joining khaika apro bin logio busuk borok thangka a da protest na agi borok busuk hamjagui tong facebook comment hete suru khai joto norong naidi ang wan man check khai nugo down फाइके हाइसे पूरा क्लोज सेम ताबुक चाहिँ बनम गनां आं दारा दा गतोना बेलेखे रेस्पेक्ट गो बायु सानो त आं सिनु दा गतो मसर म हाइनो दा गतो म हाइनो इमोशनल दिनै ता महनै साइमिया बा बिनि बनाइदि कमेन्ट नाइदि स्लु डाउन फाइ जे दिनै द फना नों बेमान खाइनाय आ बरं जिबने आग्रेटिं या आबगै ति प्रसन खाजा लुकुरंग न वानसुक दि अमथे बरं न सिनेदि आ लुकुरक लिडार जेसेपर मन्त्री एमएलए कतन तंथुं पुस पोजिशन कतन तंथुं इएम फुं तंथुं MDC फुं तंथुं आंहाय प्रेसिडेंट फुं तंथुं बाजेस फुं तंथुं जुदि द फानि बाय गदार खायके आमथे बरं केबल लगी तारदि आर जे बरक द फानि बाय कुबि सामुं खायनाय आ बरं लर लगी दि हाइसे आ लुकुरक नंबर 5 पॉइंट आं मन सानामु सुंगो 5 नंबर पॉइंट मन सानामु सुंगो छरा तिप्रा सा लुकुरक राइट टाइम राइट डिसिजन नादि 2026 खरकसा बरक चिनि तिप्रा सानि चिनि एडिसी आम छैन जदि से जनरल सामना हिनै से पूरा पावरफुल के तिनी हाके प्रेसारि तंग हांके आ बरन चिन बरक थाङै लगरि खांके चिन बरक बुसुक जगलंनाय आबगै जेसे लेखा परा गनां बरफना नरं जदि फेमलो तंहाके पारा लुकुवो लेखा परा गनां अफिसर लेभेल फना फाइ नरं फेमलोगि मानो टप सिंगार नरं फाइ चिन तिप्रा साना लिकल फेमलोगि मानो फियाबा चिनि टप मन्त्री एमएलए इएम रक निनि पाब्लिक रन फाइ चिनि बरन फाइ आं द फनबगे हामजाना हिनि साइ फानो यागल फाइ नन फेमलोगि मानो तिप्रा साना संख्या लेखा परा ओ बोला आईएएस ऑफिसर बोले टीसीएस ऑफिसर बोले आईपीएस ऑफिसर बोले मंत्री बोले एमएलए बोले इएम बोले एमडीसी बोले लीडर बोले प्रेसिडेंट हिनै जों बिनि कक खनावै द बकक sok saman kubunang kana bubagra chaya o tipra motharo leader chaya o tipra mana hamia rok nei borok sawoi chono femologoi bage chono gono femologoi BJP tlangnani aboke koyekjon chini tipra mothani leader tongi mano ar BJP tipra mothani মন্ত্রী এমএলএ tongi mano kokota example saman se ke amte ege bartaman example tabu singar na to use khai tongo mote ke chin leader na to use khai nei rang puisa bai karon 120 100 tipra mothani leader to kahamuna kok sayable ni 99 ka hamanu 1% ta hamia tonglai blina o hamia leader na rang ruoi bai ke chini mothana te sanos to khaine tipra thantan bage sepaina o policy chalagoi tongo phiaba 99% strong tongoni bagin na rang puisa hamja bagin na tin takfone tipra mothani leader rok tin stand tongo ang asa khlayo tipra mothani leader joto no dofara phalia আর tipra mothani leader rok dofana phalaba thangya mo strai আর ko masamani tongi mano omoto jara tiket lo post position lo sijak nai sabo lo bia abagai nor omta borno sindi ar je boro omta hengle rno kami tahabdi karon boro naidi agio ketama dof example da protus ang bubagrane bagi japon khaimano laso tamung kha mona tam hnai beman de hnai naki lub de hnai na tam hnai sadi mota borno tam hnai sadi ha e mota ke tisis tabuk pa kaisa boro ma SDM chagir khai phejak si bole sarsi tini hega sai tongle chini bagi chin bolo BJP se kahami sai tongo ha ingkena bises khainai lekha pora ganang rok chari khainai rok phono BJP ngei nono nosto khai to chinti prano khain boro nijeni sarto o ang SJ ni pore biskanga ahike sawai filima hangke biskanga MLA ticket BJP ning basai mano কিন্তু ববিনি সারতে কোদিন চং সাচং অফিসার মানে রেসপেরু যারা অফিসার ফনো ডক্টর আং সাকাবলে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার যেসে ফনো থং যদি বেমান খাইকাংকে যদি তো ফানবাগে হামে সাকে অমতা হে বরক ডক্টর ফনো বনি মূল্য কरै ইঞ্জিনিয়ার ফনো মূল্য কरै ইনি টিসিএস এসডিএম হতে যত অফিসার ফনো মূল্য কरै আর লিডার ফনো মূল্য কरै নর অমতা হে লিডার লগি তার দে আং মনো সানামু সঙ্গ যত সারতি প্রাসা লুকুরক ন ইলেকশন বেসকাংকে যত তমুতাম সিজাগো আর যারা আমতা হে গলাই রং নর খরকসাফা লগি তার দে আর লগি বরে গ্লাক আঙা জাখলায়ো o 2026 agina hengdia 2021 kaisa kok paithangni message make point pasta paika ta class ni kaisa message mon tongnai je jaga 2021 tipra motha bubagran bisingi thanchani khorang bai election result tini 18 seat nawi tini phayo ebda hongso kumar phaika BJP ni MDC ni baya kare to primna phaika unke total 19 ta je jaga tipra motha bubagran thanchani khorang bai 2 mas samung কোন কমিটি করি মুংসা করিয়েছে তিনি 18+1 19টা সিট নাই এডিসি গভর্নমেন্ট কাজু খাংকে
ওয়ানসনাই দি বিজেপি ni jot tipra salu kurang no ya ang jot char tipra na sanamu sungo nor asung ni bisas narak di jeng 5 bosor samung khaika 5 bosor samung khaimani nor buthai ben manui tongo tuluk tuluk state government ang roya phana jeng tuluk tuluk khai tongo haisi jonam busus thungui tongkha tini কর্মচারী tabuk tini tipra edisi government rang rohai tam khainai nidi tipra mo thara bubagra rok samung khaimani chaya beton rimia jare কর্মচারী rok edisi ni কর্মচারী rok jare edisi ni সরকার ni eginso আন্দোলন খাইদি তামুনকে নচরি বেতন মারি নাই হিনে একে ইমেজ হামিয়া খাই নাयो মুখাংনা হামিয়া খাই নাयो মুখাংगा थापलार ना नायो तिप्रा म थानिना बुबागारना फियाबा बीजेपी नि विकास मंत्री नि अब कूटनीति अब तिप्रा म थानि कूटनीति तिप्रा नस्त खाइमिया ओ तिप्रा नि एडिसि आमचानि जत तिप्रा सार जरा कर्मचारी खाइ तंगनाय बरनि परिबार सापति तंग बरनि परिबार नुखुंग बारा सामुं तांचानि तिप्रा सा तंग नों बरन सि बेमान खाइमेक लायो नों आसरिनि पार्टीनि तरजाखा बनि बागे न दफाना फालिमनो खिसा दफाना खाइरक दि जातिना हामजाक दि जेसे पार्टी कत मन्त्रि दंफोनो नों अब सानामु सुंगु आरते काइसा कक निने बिसि दिन करिखा 2028 संखांके निने चेर कमानाय हेसिमा परिष्कार आ 2026 5 বছর সামুং খাইমেল যদি 2021 নি পরে ও 2026 5 বছর তিপ্রা সামুং খাইমেনি তাবুক নাইদি তামরে তো ফাইনামা जों 25টা সিট মানি ফাইনাই তাং জাংকে আগে জায়গা সিট কম মানি দা ডেভিড अब 100% পাস নাই হেসি মহারানি চেলাগাং अब जों ग्राउन्ड दिपुन मानबाय जाक अब पास নাই सिलासरे मनुबंकुल दरास आंকক सामान अब कुबुजे চেঙ্গা नन नुट खाइतों दि आं अ 4টা সিট ছানাই হেসি মহারানি চেলাগাং এরপরে দিনে দা ডেভিড মিজা কাথালিয়া এরপরে তamo তেকাইসা के सिलासरे मनबंकुल म 3টা সিট যে जों थानाय जे फेलमानि अब 100% पास নাই अब आं साइक्लांगा 2026 नि अ बसराव इलेक्शन फाइनाय बिले आपरा आनि कक्सा कुबुदि চেঙ্গা नङाइदि स्राय जों ग्राउन्ड दिपुर क्लियर माबाय जाखायसि ते सामगो ग्राउन्ड हाबुइ तंगो एरते परे तेकाइसा म साबो बीजेपी नि खरकसा नरक फानसो kana चिनि बीजेपी बरक करि हिनै नरक बीजेपी नि लिडार साब बासनाय महारान चलागां अब चिनि खिसा खरफायजा खरकसा कर्मचारी रिटायरमेन्ट बीजेपी नि खरकसा रियां चिनि तिप्रसा ताखुक बर बीजेपी नि बासनाय तंगो अब जों खानाय तंगो हायसि काम फाडे बासालायनाय साव पाइपे नायलायानो ककरे इनके म कक सेमा सानाय लुकुरकनो अ 2026 जों एडिसि हाबां फाइ तंगो 2028 सनर खाका तंगनि चिनि बुबाग्रानि इमा मुख थांखायनाय बरसे कासुबले फियाबा जों तिप्रा जों एडिसि सिम धल खाया 2028 चिनि तिप्रा म थाया तिप्रा था थानसा ओ एडिसि नि चेयर सीएम नि चेयर तिप्रा छानि आफानि तिप्रा छानि और चेयर रंनाय परिष्कार आफाना जों जत किसु किलारनाय जत लुकुर आं मानसुको जत बुझिनाय आर मताय बर नरक जेसेपन टप सिंगार डान्सार अफिसियल लेभेल फंथों अमथाय बरन इम्पोर्टेन्ट तारदि आं तो बुको बर बिनि ग्राउन्ड सिरि कोनो फिल्ड सिकरि बन तब इम्पोर्टेन्ट बेका नरास इम्पोर्टेन्ट तारदि मिथुन चक्रवर्ती न सब इम्पोर्टेन्ट बताबो के इम्पोर्टेन्ट येब्ले बकासा पारा थांगान सब हानि बागे जका कयेक्टा आगा हासन सिब्ले पन्ता इम्पोर्टेन्ट ना बा आ जरा बा हामजा गुता फियाबा ताउ जरखा बसिजा खाता बिन तमो अब पोन जेसेपन खगदि मुसुक जेसेपन खगदि फिया सिकंले साचा मानजागो आ जरखा बतफना हामजा खापथै तंगता फियाबा गाबा गतफना हामजालिया साइड मनजका अब एक्टिंग खाइ सिजा खाता मथाय एक्टिंग मास्टर कमा तंगो सोरे सिंगार सिमिया लिडार बो तंगनाय एमएलए बो तंगनाय ईएम बो तंगनाय एमडीसी बो तंगनाय निनि प्रेसिडेंट पुसो बो तंगनाय भाइस प्रेसिडेंट माने जतो जागा तंगायसि मथाय एक्टिंग मास्टर इलेक्शन प्रसानो जागो अबगे पब्लिक बसे लगितार दि जोंखे लिडार नांगिया जों मंत्री एमएलए नांगिया जों लिडार जों तिप्रासा थानसा पब्लिक न सिनांगो बुबागर अमने मेसेज रु सुजुं अमने मेसेज तंगनाय जों तिप्रासा न से लगिन जों तिप्रासा थानसा न से जों लगिन नानाय पब्लिक से जों लगिन नांगो जों लिडार न मंत्री एमएलए जों नांगिया म क्लियर अबगे आशा खायो जिनि जत तिप्रा मथानि एमएलए ईएम एमडीसी रक भेरि गुड्स बरक सामु काम खाइ दंगो लिडार काम सामु खाइ दंगो आशा खायो बरनि जिनि जतनि सामु यापि थानचांमान बिसिंति खाइ तिप्रासा लगिरमान बिसिंति जों थानचांनाय আমি আবার মুসলিম ভাইদেরকে বলি আপনারা যে আমাদেরকে থানচার মধ্যে আপনারা সাহায্য আমাদের থানচার আমাদের দিওয়ানকে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্তে আমাদের যে আন্দোলনকে আপনারা সমর্থন করে আছেন এজন্য আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই মুসলিম ভাইদেরকে মাননীয়কে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কারণ আপনারা আমাদের ত্রিপুরা মথাকে শক্ত মজবুত করার জন্য আরো মজবুত আছে আর টাকাইসা বিজেপি নি প্ল্যানিং কিরিজাকমান বিজেপি এত ভয় মুসলিমরা ত্রিপুরা মথার বুট ত্রিপুরা এবং মুসলিমরা বুট প্লাস হয়ে নঙ্গই এবার আপগ্রেশন বুটার বাড়িও কিরিজাও বিজেপি আমি বিজেপিকে প্রশ্ন করবো যখন বিজেপি তো মুসলমানকে সমর্থন করি না কিন্তু বিজেপির মধ্যে মুসলিমরা যখন সমর্থন করে তখন মুসলিমরা ঠিক আছে বাড়িয়েছে সবকা ছাপ সবকা বিকাশ হ্যাঁ সবকা ছাপ সবকা বিকাশ হাইনি বিজেপির সাও
ঠিক আছে, তো সব কাজ সব বিকাশ হয়ে থাকলে আপনার মুসলিমদের মসজিদে কেন আক্রমণ করে, খ্রিস্টানকে গির্জা চাষে কেন আক্রমণ করে বিজেপি তারা? হ্যাঁ, আবার তীব্রামথাতে যদি আমরা তীব্রামথাতে সমর্থন করে আমাদের আন্দোলন সমর্থন করে মুসলিমরা আবার খারাপ নাকি তোমাদের চোখের পাশে? আর আপনারা বিজেপিকে সমর্থন করলে বা মুসলিমরা মালিকু আসলাম সালুকুম, হ্যাঁ, বালা নাকি হাইছি বলে বিজেপিরাও সমর্থন থেকে মুসলিমরা কাহাম হাইছি। আর এই মুসলিমরা এখন আগের মতন না, তারা বেবুকুফ না, তারা সব জানে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলিমরা সব জানে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুসলিমরা এই রাস আমল থেকে তারা এখানে আছে, তারা সব জানে কে ভালো কে খারাপ, তারা সব জানে। বুঝছেন? বুঝছেন এই বিজেপি তারা, তারা সব জানে। এই লেগে আমরা মহারার সঙ্গে তারা মুসলিমরা এখন আছে, এখন আগামীতে থাকবে। এবং আমরা সকলকে নিয়ে বাঙালি, মুসলিম, মণিপুরি, চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতে সকলকে নিয়ে আমরা ত্রিপুরা গঠন করব। ওইখানে আমরা ত্রিপুরাসার ক্ষমতা নিয়ে আমরা সকলকে সমান অধিকার দিয়ে আমরা এখানে শাসন করব। এতে